Around 4,000 police officers evicted a massive occupation outside Buenos Aires in October. Residents and protesters resisted the removal for hours, throwing stones at police who fired back with rubber bullets and tear gas as makeshift homes burned. Before the bulldozers and the forced eviction, thousands of people were living on this vacant piece of land. Many of them were already living on the margins. In the pandemic, they lost their jobs, became homeless, and ended up here in search of a new beginning. Venimos a recuperar un pedazo de tierra para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Somos gente de progreso. Querer trabajar y salir adelante. Eso queremos. No, estoy trabajando casi 6 meses. Porque yo tuve cáncer del cuello. Entonces es imposible viajar en transporte público. Y mi patrona y eso no me pagan porque yo estaba en negro. Almost half of Argentina's population lives below the poverty line, a result of a long-term economic recession made worse by the pandemic, which has cost around 3.5 million jobs. Latin America is considered the most unequal region in the world, and the current health crisis is expected to widen the gap between rich and poor. The land here is due to become a gated community, following a trend where housing developments for the wealthy have grown, while low-income families face overcrowding and a lack of basic amenities. The occupation in Guernica began in July. A court said the people were occupying private property illegally, and it ordered authorities to clear them out. But residents stood firm on their plan to stay, and were building the necessary infrastructure to survive. Empezó la cuarentena, yo no podía trabajar, pagaba hasta que no pude más. Me arreglé todo, compré lo que tenía de platita, compré todo esto y me construí una casita para aguantar. Este se llama adobe, una vez quemado queda ya para el ladrillo para construir. Con esto se hará la base de la casa. Bueno, ya el piso estuvimos haciendo hoy recién, cargando un poco de tierra. Y ahí tengo la camita armada de tirante. Voy luchando. Amor, ahí mira. Lo más jodido ahora que entras helicóptero a las 5 en punto viene cada noche, pero cada día más bajo viene. Eso te da un poco de miedo. The weeks leading up to the eviction were tense. As officials tried to convince people to leave, the police conducted early morning flyovers that intimidated residents. Te despertás con el ruido del helicóptero, la luz, y las nenas están agarradas, la frazada así, diciendo, ¿qué hacemos, mamá? Vos me sacás de acá con mis hijas y yo me quedo de vuelta en la calle. Me quedo en la calle literal. Estar acá y decir, me despierto todos los días en el mismo lugar, ver la sonrisa de mis hijas, charlar con ellas y verla lo animada que están, porque este es su mundo. Estos 10 por 30 es su mundo. Thousands of people protested in the streets of Buenos Aires before and after the eviction. Among them were volunteers that had been helping residents organize, including activists, architects, and doctors. El acceso a la vivienda digna también es un derecho y que tiene que ser garantizado por el Estado, y consideramos que reprimir a las familias por exigir una tierra para habitar, cuando sabemos las consecuencias de la pandemia y del contexto epidemiológico,
va en contra de todo lo que es acceder al derecho a la salud. Guernica was part of a wave of occupations that sprung up since the start of the pandemic, many of which have since been cleared out by court orders. Before the eviction, the provincial government said it had negotiated the relocation of hundreds of families in exchange for money to help with rent or building supplies. But many believe that doesn't solve the problem. Yo no le voy a pedir al gobierno que me haga mi casa, que me dé la luz, que vivir yo de arriba. Tengo voluntad propia, tengo fuerza, tengo pierna, tengo brazos. Es invertir también en el país, porque en una buena casa no te la vas a hacer con tierra y palitos. Hay que comprar los hierros, los cementos, los materiales. Impulsar también al mismo país para que pueda salir adelante. As for those who had staked out a future in Guernica, some have found places to rent. Others are homeless again, living with relatives or in temporary accommodations. They maintain that the only lasting solution is a piece of land. Esta es la cama del unicornio. Ahí es donde duerme.